السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں 2 سے 3 اہم ایشوز ہیں جن پر میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں۔ سب سے پہلے اس وقت دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اسی کو لے کر قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور یقیناً مختلف بریفنگز تھیں اس میں اور سارے ہی معاملات زیر بحث آئے، جس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے تھریٹ الرٹس ہیں اور مختلف جگہوں پر دہشت گردانہ کارروائیاں آلریڈی ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد کے حوالے سے بھی ایک تھریٹ الرٹ جاری ہو چکا ہے، جہاں پر ایک ممکنہ طور پر ایک خودکش حملہ آور کی جو تصویر ہے اس کو بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک شخص اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور اسلام آباد یعنی کہ کیپٹل پاکستان میں بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ تو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا ایسے میں انتہائی عام تھا، تمام تر سٹیک ہولڈرز اس میں موجود تھے۔ اس اعلامیہ کے بعد اب کس طرح سے سارے معاملے سے نمٹا جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم اس معاملے پر بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن اسلام آباد کے آج ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور کل ہی کے دن میں یہ الیکشنز کرانے کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ ایک اس وقت بڑا چیلنج ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ گئے اور اب پولنگ کا عملہ موجود نہیں ہے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ سارے معاملے کو کس طرح سے پاسبل بنایا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن یہ ایک فیصلہ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا اس معاملے پر بھی ہم بات کریں۔ اور تیسرا جو ہمارا اہم ایشو رہے گا وہ یہ کہ جہاں پر ہم دہشت گردی کی یا معیشت کی بات کر رہے ہیں اور بے تحاشا چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، مختلف تھریٹ الرٹس ہیں، ایسے میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے ملک گیر احتجاج کی بات کر رہی ہے اور مختلف پلانز ہیں جو اس سارے سلسلے میں سامنے آئے ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ مسلسل احتجاج میں ہیں، لیکن جو بھی پلانز انہوں نے دیے ان پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں کیا۔ جب پہلے وہ مئی میں اسلام آباد آئے تھے، اس کے بعد حال ہی میں ہونے والا ان کا جو لانگ مارچ تھا، پھر اس میں ایک سانحہ پیش آیا، وہ لانگ مارچ طویل ہوتا گیا اور بالآخر اس میں دھرنا ہونا تھا یا نہیں، اس کے بعد بات اسمبلیوں کے توڑنے تک گئی۔ پھر پنجاب میں ہم نے دیکھا جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے کے پی کے معاملے کو مؤخر کیا گیا اور اب آیا اسمبلیوں میں جانا ہے یا نہیں، پھر نیشنل اسمبلی میں جو استعفوں کو لے کر معاملہ تھا۔ لیکن اب ایک نئی اسٹریٹجی ہے، وہ یہ کہ مہنگائی جو انفلیشن ہے ملک میں بڑھتی ہوئی، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ تو بہتر فیصلہ کیا ہے کہ ان سب حالات میں اس وقت پارلیمان کی طرف پاکستان تحریک انصاف چلی جائے اور ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کی، تو معاملات کو لے کر آگے چلا جائے، یا اس وقت بھی وہ احتجاج کر کے ایک علیحدہ ہی روایت قائم کریں۔ میں چاہوں گا تفصیل سے ان تینوں ایشوز پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جاوید رانا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور نصیر واگا صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ سولنگی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے سر کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ایک تو آپ کی جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 8 سال کی کم ترین سطح پر ہیں، پولیٹیکل انریسٹ تو ویسے ہی تھا، اب اس وقت ہم دہشت گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں کتنی اہمیت ہے اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی اور اس اعلامیے کی؟ میرے خیال میں یہ اہم سوال ہے کہ ایسے وقت میں جب ملک کے اندر معاشی بدحالی ہے، ایک معاشی بحران ہے، ایک فارن ایکسچینج ریزروز کا ایک بحران ہے، اور پچھلے 7-8 مہینوں سے ایک مسلسل ایک ہیجانی کیفیت ہے سیاسی عدم استحکام کی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے خاص طور پر ہم نے اس کی ابتدا تو دیکھی تھی جب پچھلے سال اگست میں افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے اور دوسرے جو دہشت پسند گروہ ہیں انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کی۔ تو یہ ہماری جو افغان پالیسی ہے، ناکام خارجہ پالیسی، اس کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے، جس میں پچھلی جو حکومت تھی اس نے خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان کو جو کہ دسمبر 2014 میں بنایا گیا، اس پر بالکل ہی ایک اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا، اور جو پھر جو پالیسیاں اپنائی گئیں جس کے نتیجے میں کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کیے اور اس کے نتیجے میں ان کے لوگ چھوڑے گئے، ان کے لوگوں کو واپس لایا گیا، وہ اسلحے کے ساتھ واپس آئے اور انہوں نے سرگرمیاں شروع کی۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا کا
बड़ा हिस्सा उससे मुतासर है, ख़ास तौर पर जनूबी पख्तूनख्वा। और ये मामला इसलिए भी ख़तरनाक है कि इसके बहुत सारे शवाहिद मिले हैं कि TTP अब बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद ग्रोह हैं उनके साथ मिलकर हमारी रियासत के ख़िलाफ़ सफ़ा रहा है। तो ये एक सिक्योरिटी का भी शदीद बहरान है। ये अच्छी बात है कि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि हम इसका मुकाबला करेंगे, और गालिबन 2 जनवरी को फिर इसका इजलास है, एक जारी इजलास है और उसमें कुछ होगा। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात थे उनमें से बहुत सारे नुकात उन पर अमल नहीं हुआ, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से जो नुक्ता नंबर 17 था गालिबन, उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं हुआ। तो इस वक्त ज़रूरत है कि उस नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज़ किया जाए, उसमें कुछ नए नुकात डाले जाएं, एक कौमी सतह का एक जैसे इकट्ठ पहले हुआ था, तमाम सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर बाहर इस पर तमाम लोग इकट्ठे हों, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी जो बनाई गई थी जिसके नतीजे में कई मुल्क के अंदर से भी आपने देखा कि सवात के महमूद खान और मुस्लिम खान को छोड़ा गया और सदर साहब ने उनको पार्डन दिया, जो कि वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर मुमकिन नहीं था। इसके बारे में भी हक़ाइक़ लोगों को बताया जाए कि ये क्यों और किस तरह से हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में हम एक शदीद सिक्योरिटी के बहरान का शिकार हैं। जावेद राना साहब, नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ, सोलंकी साहब ने बात की 2014 के बाद जब ये नेशनल एक्शन प्लान फाइनलाइज हुआ है तो तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें साथ थे। अभी सूरत हाल और बिठा लिया गया था, मना लिया गया था, क्योंकि एक बड़ा सानिया हो गया था, धरना भी ख़त्म करवा दिया गया था। क्या अब भी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और इतनी कमज़ोर मईशत के साथ अगर ये सर उठा लेती है, ये लहर मज़ीद आगे बढ़ जाती है दहशतगर्दी की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर सारे मामलात को संभालना। लेकिन क्या अब कोई पॉसिबिलिटी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई बिठा ले, या अब ये किसी के बस की बात नहीं रहेगी? देखिए, अगर किया जाए और दोबारा इसी किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट की जाए और जिसमें मदारस के खिलाफ और मसाजिद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये बैकफायर होगा। दिस इज़ ऑब्वियसली एन ओल्ड मेथड। हमें जितनी सिचुएशन है उसको एग्जैक्टली उसी शेप में देखने की ज़रूरत है। ये सर्ज हुआ है टेररिज्म के इंसिडेंट्स के अंदर, और इन लोगों को लाया गया पाकिस्तान के अंदर। आप स्वाद में जाएं, लोगों से बात करें, वो आपको सब बताएंगे कि कौन लेकर आया, वो लोगों के स्पेसिफिक नाम भी बताएंगे। और एक इस वक्त आप देखें फॉरेन मिनिस्टर बिलावल की स्टेटमेंट कि अमेरिकन जो हैं वो हमें फंडिंग देंगे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। मतलब ये कि हम अब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के साथ जंग लड़ें। वी हैव टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन अफ़गान तालिबान एंड TTP। और ये जो हमारे यहाँ एक पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि हमारी अफ़गान पॉलिसी गलत थी, हमारी अफ़गान पॉलिसी गलत नहीं थी। हमने अफ़गान पॉलिसी के बाद चीज़ों को बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया है। हमारी बहुत मजबूरी थी कि अमेरिका और हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा हुआ था, टेररिज्म जो है वहाँ से कर रहा था, और अमेरिका का एक पब्लिकली उन्होंने कहा हुआ था कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर हेड्स को टेक आउट करना था। तो इट वाज ए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जिसकी वजह से पाकिस्तान को बिहाइंड द सीन अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करना पड़ा। अब हिंदुस्तान के साथ एक तरफ हमारी दुश्मनी है, ईरान के साथ हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो अब हम अमेरिका से एक सिचुएशन क्रिएट ऐसी कर रहे हैं या हो रही है कि उनसे फंडिंग ली जाए और हमारी इकॉनमी चले। ये देखें, अभी जनवरी 2 को बड़ी अहम मीटिंग होगी, उसके अंदर ये फैसला होगा, और मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा फैसला ये होगा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएं। वो काम ना किया जाए जो पहले किया गया कि 40 लाख लोगों को घरों से निकाल दिया गया, नॉर्थ वजीरिस्तान से, स्वात से, और वो लोग बेघर हो गए और हज़ारों की तादाद में लोग मिसिंग हो गए। पहले ही हमारे अदारों के खिलाफ लेकिन जावेद राना साहब, इसका तो बड़ा क्रेडिट लिया जाता है कि पहले इलाके को विकेट किया गया, फिर दहशतगर्दी से पाक किया गया, फिर दोबारा से आबाद किया गया। जब वो आपकी सफ़ों में दुश्मन मौजूद है, किस तरह से आप ऑपरेशन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी उस हद तक की तो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो गई हुई कि आप आबादी के अंदर मौजूद दहशतगर्दों पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें और किसी और की लाइफ खतरे में ना आए और कोई नुकसान ना हो। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटेलिजेंस बेस्ड सैकड़ों ऑपरेशंस किए, और मैं शायद कहूँ मुबालगा राय नहीं होगी, हज़ारों ऑपरेशंस किए हैं। और
किसी दर्जे में वो सक्सेसफुल हैं। लोगों के घर बर्बाद किए गए, जब पूरी की पूरी मार्केट्स उड़ाई गई, लोग बेघर हुए, वो इतना बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, फिर हम अमेरिका से पैसे मांगेंगे। देखें, हमें ये बहुत पुराना मेथड है, पिछली दफ़ा भी हम इस किस्म की सूरत हाल से गुजर चुके हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर हम पॉलिटिकल इशू के साथ इकॉनमी को रन करेंगे तो ये ख़तरनाक है। 80,000 लोग पहले इस पाकिस्तान में शहीद हो चुके हैं। हमें कोई नया फड्डा नहीं खोलना चाहिए, एक तरीके से चलना चाहिए। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा लें कि इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर कौन लेकर आया है, और स्वाद में जाके लोगों से पूछें कि क्या सूरत हाल थी और क्या सूरत हाल क्रिएट की जा रही है। सीन सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमें किसी बड़ी जो गेम है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं खुले हुए हैं इस खित्ते के अंदर, अमेरिका के और चाइना के, हम खुद उसमें अपने आप को धक्का देते हैं। उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हम धक्का देते हैं। राइट, जावेद राना साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। मुझ तक मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर मैं नसीर वागा साहब की जाने बढ़ूंगा, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। नसीर वागा साहब की जाने आऊँगा। नसीर वागा साहब, जो सवाल मैंने जावेद राना साहब से किया था, सर, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई बिठा ले? बहुत कोशिशों के बावजूद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, और एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी और उसकी अपनी एक जंग है, एक अपना नैरेटिव है जो कि आवाम में पॉपुलर है, और उसको लेकर वो चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जब तक सब स्टेक होल्डर्स नहीं मिलेंगे, किस तरह से एक नैरेटिव बनेगा और चीज़ें किस तरह से हल होंगी? देखिए अरसलान खालिद साहब, एक बात तो तय है कि जब तक ये सब लोग इकट्ठे मिलकर नहीं बैठेंगे ये मसला हल नहीं होगा। अब देखना ये है कि इनको बिठाना किसने है और बिठा कौन सकता है। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये कुव्वत किसके पास है। मेरा ख्याल है कि जब वो चाहेंगे तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ। सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हल हो सकते हैं। मसला ये है कि देखिए, जब भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है तो बिल्कुल हू बहू ऐसा ही एक एलामिया हर दफ़ा जारी होता है कि कौमी सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि हाँ जी इजाज़त दी जाएगी? ये रवायती सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा मामलात हल नहीं होंगे। इस मुल्क के अंदर उस दहशत गर्दी के साथ साथ यहाँ पे मुआशी दहशत गर्दी का भी सामना है लोगों को। जो इस वक्त मुआशी हालात हैं मुल्क के, वो ठीक होने चाहिए। पॉलिटिकल हालात ठीक होंगे तो आपके बॉर्डर पर भी हालात ठीक होंगे। याद रखिए, जब कोई घर कमज़ोर होता है तो उसके मुखालफीन उस पर फौरी हमला आवर हो जाते हैं। हमारा पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी तौर पर एक अजीब कशमकश का शिकार है। हमारे बैरूनी दुश्मनों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है, आप अगर देखें तो वो बाढ़ जो हमारी नसीर साहब आपने जिक्र किया है, ये कशमकश का शिकार किसने किया हुआ है मुल्क को? बैरूनी कुव्वत तो नहीं कर रही, वो तो इससे फायदा उठा रही है। तो हम लोगों ने खुद ही किया। बिल्कुल नहीं, हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। ये जो अंदरूनी कशमकश है जिसकी वजह से यहाँ मुआशी अबतरी हो रही है, ये हमारे सियासतदानों की वजह से है जो एक दूसरे की टांग खींचकर इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करना है। इस वक्त यकीन जाने मुल्क के साथ किसी को कोई प्यार नहीं है। अब जब दहशतगर्द जो हैं वो हमला आवर हो गए हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग जो हैं वो रोज़ कितने शहीद हो रहे हैं, तो अब कुछ आंखें खुल रही हैं कि हमें कुछ करना होगा। अगर ये लोग अब इकट्ठे नहीं होंगे तो ये हालात और ख़राब होते जाएंगे। आपके सामने ये जो मुसल्लह फ़ौज ने बाढ़ लगाई थी अफ़गान बॉर्डर पे, आप देखें कि उसमें से बहुत लंबी जो एक बाढ़ है वो अफ़गानिस्तान के लोगों ने उसको उखाड़ के, और मैंने खुद उसकी तस्वीरें देखी हैं, खच्चरों पे वो लाद लाद के कितनी वो तार जो है वो लेके जा रहे हैं। ये एक हल था कि हमारा जो बॉर्डर है, अफ़गान बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वो बहुत सिक्योर हो जाता, लेकिन वो सिक्योर नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि अफ़गानिस्तान के लोग भी टीटीपी के अलावा वहाँ के सारे मकामी लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर खुला रहे, सॉफ्ट बॉर्डर चाहते हैं, स्मगलिंग भी चाहते हैं,
دہشت گردی بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بارڈر کے قریب جتنے لوگ ہیں, میں کے پی کے اور بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, ادھر سے آنے والے جتنے لوگ ہیں, اب دیکھیے ان کی شکلیں بھی ایک ہیں, ان کا رہن سہن بھی ایک جیسا ہے. اب سوائے اس کے, جیسے جاوید رانا صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے یہاں پر علاقہ خالی کیے بغیر, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کتنا انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا جائے کہ ایگزیکٹ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا جا سکے, یہ مشکل ہے, یہ ناممکن ہے. وہاں کے لوگوں کا رہن سہن ایک جیسا ہے, ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں, ان کے کام ایک جیسے ہیں, ان کا لائف سٹائل ایک جیسا ہے, اس لیے دہشت گردوں کو ان میں سے پہچاننا بہت مشکل ہے. اگر کوئی اس طرح کا آپریشن کیا جائے کہ وہاں پر ہی انٹیلیجنس آپریشن بیس کوئی بڑی بلاسٹنگ کی جائے, تو اس میں مقامی لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لہٰذا مسلح افواج کی اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ اس پورے علاقے کو پہلے خالی کرایا جائے اور دہشت گردوں سے پاک کیا جائے, اور اس کے بعد آگے کام شروع کیا جائے. اچھا, آپ ایک چیز میں آپ کو بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں. مسلح افواج نے اب جو فیصلہ کیا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی جھلک آپ کو نظر آئے گی کہ ابھی چند روز پہلے جو ایک ہمارے کیپٹن شہید ہوئے تھے, ان کے تابوت کو مسلح افواج کے 2 بگ چیفز جو تھے, ایک چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے سروسز چیف, کندھا دے رہے تھے. یہ بہت بڑا میسج ہے دہشت گردوں کے لیے. اب بہت تیزی سے آپریشن ہوگا جس کے لیے ہماری مسلح افواج تیاریاں کریں گے. پوائنٹ ویل ٹیکن سر, بات ہو گئی سارے کسی معاملے صورت پر. بھی دہشت گردوں کو اب معاف نہیں کیا جائے گا. سر انفیکٹ ایسا ہی ہونا چاہیے, کسی صورت کرنا بھی نہیں چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور یہ بڑی کامیابی تھی ہماری, ہم نے جس طرح سے دہشت گردی پر قابو پایا تھا, اور ہم یہ کیپیسٹی ہے, ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ دوبارہ اس کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے. موونگ فارورڈ, مرزا سولنکی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پر کل ہی بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. چیف الیکشن کمشنر کچھ دیر پہلے پہنچے تھے الیکشن کمیشن, اور اب عملہ نہیں ہے, کچھ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. اچانک سے اتنے گھنٹوں کے نوٹس پہ, ایک تو پہلے لوکل باڈیز الیکشن ہمیشہ کیوں ایک سوال بن جاتے ہیں, کرانے میں کیا مسائل ہوتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی بتا دیں, اور اب یہ جو آرڈر آیا اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیں. سر دیکھیں, مختصر یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 140A میں بہت وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ مقامی حکومتیں ہوں گی اور وہ انتظامی, سیاسی اور مالی اعتبار سے خود مختار ہوں گی, یہ آئین میں لکھا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جس طرح کا سیاسی نظام اس کا ارتقا ہوا ہے, اس میں ہماری جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور جو وفاقی حکومت اور جو صوبائی حکومتیں, وہ ان کو ایک طرح سے اپنا شریکہ سمجھتی ہیں, سوکن سمجھتی ہیں مقامی حکومتوں کو. خاص طور پر 1985 کے بعد جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا, تو آپ نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو مقامی حکومت کے کام پر لگا دیا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک رقابت رہی ہے. اس لیے جب بھی ہمارے یہاں جمہوریت آئی ہے تو انہوں نے مقامی حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا. اب فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو جو موجود جو مقامی حکومتیں تھیں, خاص طور پر پنجاب میں, ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. آخر میں جب سپریم کورٹ نے بھی کہا تب بھی ان کو اپنے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ جو ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, یہ 2020 میں ڈیو تھے, تو 2020 سے لے کر آج ہم 2022 ختم ہونے کو ہے, کیوں نہیں ہوئے؟ آپ 7 مہینے کی ذمہ داری ضرور ڈالیں موجودہ حکومت پہ, لیکن اس سے پہلے جس نے نہیں کرایا الیکشن اس کا ذمہ دار کون ہے وہ ضرور بتانا چاہیے. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کیس کی ہسٹری, کہ جب وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ ہمیں یونین کونسلوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے اور الیکشن کمیشن نے انکار کیا, تو وفاقی حکومت گئی اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ نے وفاقی حکومت کا جو موقف ہے اس کو سنے بغیر آپ نے الیکشنز کا شیڈیول دے دیا ہے. تو انہوں نے دوبارہ جب اس کی سماعت کی تو انہوں نے ان کو منوایا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 31 دسمبر کے جو انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا. اب وہی ہائی کورٹ جس نے کہا تھا کہ آپ وفاقی حکومت کی
बात सुने, वो कह रहा है कि कल इलेक्शन कराएं। तो हाई कोर्ट के पास बिल्कुल अख्तियार है फैसले करने का, लेकिन वो मैं राना सनाउल्लाह की बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो फैसले काबिल अमल भी होने चाहिए। अब 24 घंटे भी नहीं है, चंद घंटे के अंदर, जबकि बैलेट पेपर तक पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंचे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, तो कम से कम ऐसा फैसला करना चाहिए था कि जी ठीक है, कल नहीं कराएं लेकिन एक हफ्ते के अंदर डेट दें, तो समझ में आए। और ये पूछा भी गया था इलेक्शन कमीशन से कि आप जल्द अज जल्द पुराने शेड्यूल के हिसाब से पुरानी यूनियन काउंसिलों पर कब तक इलेक्शन करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमें कम से कम 7 या 8 दिन देने चाहिए। तो उस हवाले से उनको कल का ऐलान नहीं करना चाहिए था। अब क्योंकि ये हुकूमत चैलेंज करने जा रही है या इंट्रा कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, फिर हम देखते हैं कि उसका क्या होगा। लेकिन मुझे कल मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी जी एक अजीब मामला है कि पहले कैंपेन चल रही थी, फिर कैंपेन रुक गई, अब अचानक से कल कहा गया जबकि सारी चीज़ें रुक चुकी हैं। और अगर कल होते हैं तो फिर उस पर क्या सवाल उठेंगे, लेकिन अगर कल नहीं होते तो फिर क्या ये मामला चैलेंज होता है, और फिर जो हाई कोर्ट ने कहा है वो मामला कहाँ पर स्टैंड करता है। ये तमाम तर सवालात अहम हैं। जावेद राना साहब और नासिर नसीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं लूँगा एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। जावेद राना साहब, आप कैसे देखते हैं सर इस वक्त ये जो सारा मामला चल रहा है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी खुशी खुशी लोकल बॉडीज़ की तरफ नहीं जाता, वजह क्या है? मैं सोलंकी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और पीटीआई को अब जितनी शब्दोमत से वो डिमांड कर रही है, ये डिमांड उस दौर में भी हो सकती थी जब वो हुकूमत में थे। लेकिन ज़ाहिर है हम जो माजी में हो चुका सो हो चुका, लेकिन अभी जो सियाको सबाक है पूरी सूरत हाल का कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हो पा रहे, बाई इलेक्शन जहाँ होते हैं वो हुकूमत करवाने से हिचकिचाहट का शिकार है। इलेक्शन कमीशन जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट की जो है पोजीशन जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस वक्त जो सूरत हाल है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस जो हैं वो लोकल बॉडीज़ की हों, बाई इलेक्शंस हों या जनरल इलेक्शंस हों, वो रूलिंग अलायंस को सूट नहीं करते। तो इसलिए वो किसी न किसी हीले बहाने से इलेक्शन को डिले करवा रहे हैं, ताकि उन जो एक ज़ाहिर अगर ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होते हैं, कराची में हो जाते हैं, पंजाब में, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि फिर एक पब्लिक परसेप्शन और बढ़ जाएगी कि रूलिंग अलायंस की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है अवाम के अंदर। ऑब्वियसली जो फेडरल कैपिटल है ये तो इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट बेस है पीटीआई की। तो असल जो चीज़ है जो बुनियादी तौर पे कि हमें मेरा ख्याल चीज़ों को सिस्टम को ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ऑलरेडी है, लेकिन एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को, लोकल बॉडी इलेक्शंस को डिले ना करवा सके। हमारे यहाँ एक रवायत पड़ चुकी है कि हीले बहानों से इलेक्शंस को डिले किया जाता है और उसके पीछे जो सियासी वजूहात होती हैं। अब इसको आप देखें, जनरल इलेक्शंस की डिमांड की जा रही है मुल्क में, और उसके पीछे और बुनियादी वजह क्या है कि हुकूमत नहीं चाहती। हुकूमत को पता है कि इट वुड लूज़ द इलेक्शंस। एंड सिमिलरली ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस की बातें की जा रही हैं, अगर ये एक्सपेंड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर केपीके की असेंबली को डिज़ाल्व कर दिया जाता है तो केपीके में जनरल इलेक्शंस केपीके असेंबली के नहीं हो सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी हम मिलिट्री ऑपरेशन और टेररिज्म की जो बात करते हैं उसको बिल्कुल उसको कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए, उसकी जितनी स्कोप है उसके अंदर देखना चाहिए, मुबालगा राई का शिकार नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रीजनल सिचुएशन है उसके अंदर हमें किसी भी तौर पे अमेरिका को ज़बरदस्ती इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हम दोबारा अमेरिका को किधर लाना चाह रहे हैं, उनको मिलिट्री बेसिस देना चाह रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग शुरू हो जाए, किस तरह हम अफोर्ड कर सकती हैं सारी चीज़ें। तो इसको बहुत डिस्पैशनेटली देखना पड़ेगा, और जो टेररिज्म का एक फसाद है इसको उसी लेवल पे देखा जाए जितना वो एग्जिस्ट करता है। पैटर्न 20 सालों में क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म अचानक सर्ज होता है, पॉलिटिकल इश्यूज सेटल हो जाते हैं, वो सर्ज ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो असल कहानी है उसको प्रोब करने की ज़रूरत है, तो सारी सूरत खुलकर सामने आ जाएगी। ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है ये कोई इस्लाम का चक्कर नहीं है, ये इनके छोटे छोटे डिमांड्स हैं कि हमारे लोगों को रहा कर दें, हमारी ये डिमांड दे दें।
ہمیں کوئی ایسی ڈیمانڈ جو پاکستان کے آئین کے اندر ہے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت مسئلہ جو ہے ٹیررزم سے زیادہ پولیٹیکل ہے، اور اس کے اندر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں تاکہ اس ملک کے اندر جنرل الیکشنز نہ ہوں، کے پی کے کی اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو وہاں الیکشنز نہ ہو، اور پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو وہاں الیکشن نہ ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو دہشت گردی ہے اس کو سیاست سے پاک کرنا چاہیے، اور یہ جو جتنے بھی دہشت گرد گروپس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ان کے بارے میں معلومات ہیں، دیز شوڈ بی ہنٹ ڈاؤن بیسڈ آن انٹیلیجنس۔ آپ دیکھیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مجھے ذرا تھوڑا سا یہاں پر اب جاوید رانا صاحب اس بات کو ذرا مجھے اس پہ روشنی ڈال دیں۔ آپ نے کہا کہ ایک ایسا ماحول کہ کے پی اسمبلی ڈیزالو ہو، وہاں الیکشن نہ ہو پنجاب، یہ کس کی طرف اشارہ آپ کر رہے تھے؟ کون یہ کرنا چاہ رہا ہے؟ چلے میرا خیال ہے کہ میں دانستہ طور پہ اس کو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر اٹس اے ویری سینسیٹیو سبجیکٹ، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بے گھر کیا جائے گا بہت سارے علاقوں سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اداروں کے خلاف کے پی کے اندر مزید پبلک ریزنٹمنٹ آئے گی۔ تو اس کانٹیکس اس لیول پہ اس ملٹری آپریشن کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ یہ جو چند لوگ ہیں جن کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دے آر کوائٹ کیپیبل ٹو گیٹ ریڈ آف دیم۔ اس کے لیے ہمیں لوگوں کے گھر تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بازار تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں نارتھ وزیرستان کے اندر کیا ہوا، ساؤتھ وزیرستان کے اندر کیا ہوا تھا، سوات کے اندر کیا ہوا تھا، کس پیمانے پہ لوگ آج تک گھروں میں واپس نہیں آ سکے، اور ان کی فیملی سے جا کے پوچھیں کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے گھروں کے جن کا بریڈ اینڈ بٹر تھا ان کے بھائی بیٹے آج تک لاپتہ ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ تو ملٹری آپریشن کے بڑے کنسیکوینسز ہیں۔ ہم پاکستان عملاً پاکستانی عوام کے خلاف ہو جائے گا، تو ہمیں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں پاکستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ سر ہم وہ پہلے والے معاملے کی طرف دوبارہ آ گئے، اسلام آباد کے لوکل باڈیز کے الیکشنز پہ بات کرتے کرتے۔ نصیر واگا صاحب ذرا اسلام آباد کے لوکل باڈیز پر ہی رہتے ہیں یا کہیں کے بھی لوکل باڈیز ہوں، کیسے دیکھتے ہیں آپ جو یہ فیصلہ آیا ہے؟ اور لیکن سب سے پہلی بات تو ارسلان صاحب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے یہ سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، جب بھی ان کو یہ کہا جائے کہ نیشنل الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی مردم شماری ہونے والی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی حلقہ بندیاں ہونے والی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اور یہ جو بلدیاتی نظام ہے، حقیقت میں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ کسی حالت میں بھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور یہ نیچے والا سیٹ اپ بنے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فنڈز جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یہ حقیقت میں اصل حق ہے بلدیاتی اداروں کا۔ اب جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں دراصل یہ ان اسمبلیوں کے ممبرز ہیں جو لا میکنگ کرنے والی ہیں۔ ان کا کام نالیاں بنوانا، چھوٹے کام کرنا، گلیاں بنوانا، پل بنوانا یہ نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ان کے پاس رہے۔ اچھا پی ٹی آئی کی حکومت پر کے دور میں ابھی پیچھے جب یہ وہ ٹائم آیا ان کے الیکشن کرانے کا، اس وقت پی ٹی آئی حکومت کا گراف بہت تیزی سے گر رہا تھا۔ پی ٹی آئی حکومت کو یہ شک تھا یا یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم نے اس وقت الیکشن کروائے تو ہم ہار جائیں گے، اور یہ جو ایک پیمانہ ہے سیاسی قوت کو ناپنے کا تو اس میں وہ فیل ہو جائیں گے۔ یہی پرابلم اب موجودہ حکومت کو ہے، وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتے کہ اس سے ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ اگر یہ ریزلٹس پھر پی ٹی آئی کے حق میں آئے تو لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کسی بھی طرح عوام میں پاپولر نہیں ہے۔ آپ ایک چیز پہ ذرا غور کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبور کر رہی ہیں کہ جی آپ الیکشن نہ کروائیں۔
अरसलान साहब, आप 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं, अगर आप अपने टीवी चैनल में आकर ये कहें तमाम ज़राए होने के बावजूद कि जी मैं तो 8 बजे का प्रोग्राम कर ही नहीं सकता, भाई जब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही ये है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आपको इलेक्शन कराने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर नेशनल इलेक्शन है तो उसका एक टाइम है कि आप कहें जी हम 90 दिनों में हर वक्त इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अच्छा, बलदियाती इलेक्शन का ये जो बात है ना कि कल हाई कोर्ट ने बुलाया, हाई कोर्ट को पता है कि कल इलेक्शन एक दिन में नहीं हो सकते, हकीकत में वो इनको बुलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई शॉर्ट डेट लेना चाहते हैं कि हम इनको कहें कि जी अब बस ठीक है फिर एक ही दिन में कराएं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिन्नत तरला करेगा कि अच्छा जी हम इतने दिन में करवा देते हैं, आप हमें कुछ टाइम दे दें, तो हाई कोर्ट उनको टाइम दे के इलेक्शन करवा लेगा। सूरत हाल असल ये है कि जो भी MNAs MPAs हैं, जो हमारी बड़ी असम्बलियाँ हैं, वो बल्दियाती इदारों की बिल्कुल जैसे सोलंकी साहब ने कहा सौतन का किरदार अदा करते हैं। वो इनको समझते कुछ नहीं, वो कहते हैं जी कि ये किस तरह इलेक्ट होके फिर नीचे आ जाएंगे, सारा कुछ तो ये ले जाएंगे, फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा। ये इस मुल्क की बदबख्ती है। आप ये देखें, हम क्यों नहीं ऐसा सेटअप लेके आते कि नेशनल इलेक्शन के साथ ही बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं ताकि उनका टेन्योर भी उनसे मिलता जुलता हो। अब होता क्या है, नेशनल इलेक्शन हो जाते हैं, आधा टेन्योर खत्म होता है, सर कश्मीर और GB को नहीं अलाइन कर सके अपने जनरल इलेक्शंस के साथ, तो ये तो मेरे हाँ जी, देखिए हाँ आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि हम उनके इलेक्शनों को अलाइंस नहीं कर सके अब अपने नेशनल इलेक्शन के साथ। तो हमारी बदकिस्मती है ना कि जो काम हम खुद कर सकते हैं, भाई एक दफ़ा आप एक छोटा सा जहर का टीका चलें लगवा लें, वो टेन्योर छोटा कर लें ना। वैसे भी तो ये देख लें 2-2 साल लेट हो रहे हैं ना, आप इनको नेशनल इलेक्शन के साथ अटैच करें, वहाँ पे इनको कहें ये टेन्योर है और हर हाल में इलेक्शन होंगे। ठीक, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक से वापस आकर जो ये तीसरा मामला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, मुल्क की एहतजाज का मामला और असम्बलियों का मामला, मैं जाऊँगा उस पर एक एक कॉमेंट, तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट से साथ रहिए। वेलकम बैक। मुर्तज़ा शौकी साहब, हमने जो सारी बात की और जो इस वक्त मईशत, दहशत गर्दी, दीगर मामलात, ये सब मामले अपनी जगह पे ये वो चैलेंजेस हैं जो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर मुल्क की एहतजाज की बात कर रही है। इसमें कोई शुबा नहीं कि महंगाई है इस वक्त मुल्क में और बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर क्या मज़ीद एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज और इन चीज़ों का मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? ये राइट चॉइस है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या कुछ और भी वो स्ट्रैटेजी अपना सकते थे? मेरे ख्याल में अभी जो उन्होंने ऐलान किया है मुल्क भर एहतजाज का, वो उसको इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए जितना कि शुरू में उन्होंने कोशिश की, जिसमें वो लाखों लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद पे एक तरह का कब्जा कर लेंगे। तो जो पिछले 7-8 महीने में जो उनको मुसलसल नाकामियां हुई हैं, चाहे वो जो 25 मई की हो या उससे पहले जब 10 अप्रैल को उनकी रुखसती हुई, तो उसके बाद वो मुसलसल नाकाम रहे हैं। ना वो लाखों लोग जमा कर पाए, ना वो दारुल हुकूमत को मफलूज कर सके और ना वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा सके। उसके बाद इन्होंने कोशिश की, हुकूमत से मुज़ाकरात की कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए और वक्त से पहले इलेक्शन का कोई ऐलान मिल जाए ताकि वो पार्लियामान में वापस आ जाए। उसमें भी उनको कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो फिर सिवाय इस एक टोकन एहतजाज के जिसका उन्होंने ऐलान किया है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, सियासी बेचैनी ज़रूर रहेगी, अदम इस्तेहकाम ज़रूर रहेगा, लेकिन मैं इसको लहू गर्म रखने का एक बहाना समझता हूँ। ऐसी ज़रूरत क्या है कि वो लहू गरमाते रहें, अब भी गरमाते रहें जब मुल्क के हालात जो हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं? देखिए, जब आप बंद गली में होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होता है, क्योंकि सियासी हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, ना कि वो पार्लियामान में वापसी का उनका रास्ता खुल रहा है, ना इसके अलावा जो उनके केसेस वगैरह जिसमें वो NRO चाह रहे हैं, जो केसेस उनके खिलाफ और उनके कुछ लोगों के खिलाफ हैं, वो भी शायद अब टॉप गियर में जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ भी नहीं मिल रहा। जो कल आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था शहबाज शरीफ के हवाले से, उसमें भी उनको 2-1 से जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इस वजह से फिर ये एक तरह से वो सरगर्मी जारी रखना चाहते हैं कि माहौल गर्म रहे जब भी इलेक्शन टू स्टे रेलेवेंट कह लीजिए।
to stay relevant. जावेद राना साहब, सर आपकी क्या राय है? आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त में वो मुल्की एहतजाज की बात कर रहे हैं? क्या वो इज ही प्लेइंग विद द पब्लिक पल्स कि यकीनन इस वक्त महंगाई है, हर आदमी तंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके इस एहतजाज का हिस्सा बने? यही महंगाई जो थी वो इमरान खान साहब के दौर में भी थी, जो जमातें आज हुकूमत में हैं वो अपोजिशन में थी, तब ये बात करती थी, और मैंने तब भी ये बात कही थी कि महंगाई इस पॉलिटिकल एलीट का मसला नहीं है, महंगाई इनके लिए खेलने का एक टूल है, चाहे वो जो भी सियासी जमात हो। एंड आई विल बी वेरी ब्लंट हियर, डू यू एग्री सर? सर्टनली पीटीआई ने आईएमएफ के पास गई, महंगाई हुई, अब ये हुकूमत भी आईएमएफ के पास जाएगी और ज़ाहिर है महंगाई मज़ीद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है, जिसको अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है, ये 300 से ज़्यादा लेवल पे जा सकते, उससे ज़्यादा जो है रुपी जो हमारा जो है वो डीवैल्यू हो जाएगा। तो और फिर आप देखेंगे, अभी मेरा नहीं ख्याल कि जो एहतजाज हो रहा है ये कोई वीकली अफेयर होगा, इतना संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, बट पीटीआई जस्ट वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग और अपने आप को वो रेलिवेंट रखना चाह रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत में इस किस्म के छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। हमें ब्रॉडर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, और ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आईएमएफ के पास हुकूमत को जाना पड़ेगा। अगर हुकूमत नहीं जाती तो मेरा ख्याल है कि हम पॉसिबली डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और जाएंगे तो महंगाई जो अभी एग्जिस्टिंग है इससे मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हुकूमत जितना जनरल इलेक्शंस को डिले करेगी उतना इनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बात हो रही है, ज़ाहिर है जो मर्ज़ी कर लें, वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर करेंगे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसका मतलब ये है कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। तो ये किसी भी अदारे के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप टेक्नोक्रेट सेटअप को जो है वो 2 साल तक ले जाएं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत के लिए आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे होंगे। हुकूमत के लिए आने वाले दिन आपको अच्छे नज़र नहीं आ रहे? नसीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? किसके लिए दिन अच्छे नज़र आ रहे हैं, किसके लिए नहीं आ रहे हैं, और मुल्क के लिए मामलात किस तरफ जाएंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जिसका बार बार आजकल वाविला हो रहा है, शहबाज शरीफ को भी ये किसी सूरत मंजूर नहीं होगी। ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब के पास जाया जाए और उन्हें कहें कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और आप जाएं और एक नई टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो आ रही है। इस वक्त ना पीटीआई को ना पीडीएम को टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। अब इशू ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने अब दोबारा एक मुकामी एहतजाज, ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये शहरों के अंदर मुकामी तौर पर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है, यानी कराची में अपनी तौर पर होगा, लाहौर में, फैसलाबाद में, ये कोई नेशनल लेवल पे, यानी कोई बहुत वो उस तरह नहीं है लॉन्ग मार्च जैसे उन्होंने पहले ऐलान किया था। बात ये कि असेंबलियाँ चूँकि नहीं टूटी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है कि कुछ हो ही नहीं रहा हमसे। हुकूमत उनका हर प्रेशर बर्दाश्त करती जा रही है। आप ये बात कितनी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ने उनकी हर बात का जवाब दिया है। अब असेंबलियाँ नहीं टूट रही, उसमें लाहौर में हाई कोर्ट दरमियान में आ गया, केपीके को उन्होंने मशरूत किया हुआ है कि जब पंजाब की टूटेगी तो केपीके, उधर से देखें कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफ़े भी मंजूर नहीं हो रहे। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहती है ताकि हमारा एहतजाज जारी रहे, लोगों का लहू गर्म रहे, जिसे वो कहते हैं ना, ये लहू गर्म रखने का एक बहाना उन्होंने निकाला है कि जी, हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि ये एहतजाज उस लेवल पे नहीं होगा, ये बड़ी निचली सतह पर एहतजाज होगा, और ये बिल्कुल कोई इतना कामयाब एहतजाज नहीं होना। लोग भी अब थक चुके हैं। आगे से इलेक्शन की जो तारीख है, अगर ये टेन्योर पूरा भी हो जाए तो उनको बहुत लंबी तारीख नहीं है। देखिए, अवाम में भी ये लोग कहना शुरू हो गए हैं कि अगर हम चंद महीने इंतज़ार कर लें, यानी मैं पीटीआई के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस एहतजाज की वजह से मुल्क की इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना होगा। एक बात। अच्छा, दूसरा मसला अब इमरान खान को क्या है, क्यों एहतजाज, क्यों असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम और ख़ास तौर पर नून लीग के सरकर्दा लोगों के जो केसेस वाइंड अप हो रहे हैं, अदालतें उनको वापस भेज रही हैं, नैब के कवानीन बदल गए हैं,
عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو 5 6 7 ماہ اور مل گئے تو بہت سارے جو دوسرے کیسز ہیں وہ مستقل طور پر وائنڈ اپ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور عمران خان کے پاس جو کرپشن کا ایک بہت بڑا بیانیہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آج اگر آپ عمران خان کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ بالکل ایک یہ سٹیٹس کو ہو جائے گا ان کے تمام کیسز کا، اور جو بھی نئی الیکٹڈ حکومت آئے گی اس کے بعد ان کے خلاف کیسز شروع ہوں گے، وہ نکلیں یا رہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہو تو عمران خان شاید اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے آپ، لیکن اس وقت تک یہ جو کیسز ہیں عمران خان کو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ نون لیگ کے کیسز وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، یہ چیز ان کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب چھوٹی سطح پر پھر احتجاج شروع کر دیا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور حکومت پر کسی طرح اپنا پریشر برقرار رکھیں، وہ یہ نہ کہیں عوام یہ نہ کہیں، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنی، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔